jud ni ang part 2 sa atohang kasal. So bago mi makaadto sa venue, so tabok pa mig duha ka sapa. So mao na ning sapa guys, pero makaya-kaya ra siya. Mao na akong pinsan guys, nga nagreklamo lagi daw makasal pa ka. Mao si Donna, akong pinsan nga reklamador. But pasalamat ko sa iya ha og sa akong family kay niadto sila diri no, bisag gwapo among dalan diri no, bisag bato-bato ang dalan diri niadto jud no, bisag nagkaguba ng kotse adto ra gyapon pat. Pero salamat jud kayo labi na kan Timilin og kang Sandy. Tapos so mao na ni among venue sa among kasal, simple lang siya pero effort jud kayo ang family sa akong partner ani no. Og effort pud sila sa pagluto, sila na jud ani tanan-tanan. So mao na ning time nga nagsayaw na mi, human na mig kaon kay mao ning time nga butangan mig kwarta sa bisag asa. Mao na nitong traditional nila nga magdance ang couple para sabitan og kwarta sa ninong-ninang or bisan kinsa nga bisita nga kung gusto magsabit no. So mao na mo mga ninang. So naghinay na sila sabit among ninong mao na ni. So pasalamat pud mi sa among ninang-ninong no kay tungod nila nadungagan among kwarta kay daghan mig utang sharif. So pasalamat pud mi kay ni adto sila bisag busy kay sila silang mga life. Niadto jud sila da nag-effort jud sila hatag og gifts no. So wala na nako sila na isa-isa og thank you pero salamat jud kayo ko no. So morning nga time nga naghilak akong partner kay tungod nga wala na kaadto iyang papa. So sad jud kayo kay wala ni adto iyang papa nga sayang important day sa iyang life no. Pero okay lang kay naman among mga mama o among mga igsuon nga niadto jud diri ni konjud og time nga makaadto sa among kasal. Labi na pud ni akong family no na layo pa kayo sa Jensen pa na sila gikan. So kami karon is na kami sa Davao. Niadto jud sila diri para maka-attend lang sa akong special day. So mao na ni slicing cake namin sa akong partner and hungitari lagi daw. So kinsa tong pinakadakog hungit mo tong dako kay gugma. Check to mo ana guys, dili oy basta kung mao na kung kinsa mo dakog hungit amo tong dakog kaon. So wala na guys, so naghinahina na mig change of kanang kaon sa hatag sa cake. So nagpaano pa jud ko diri nga dako kay akong ihatag sa iya pero ana jud ko dako jud kay kung gugma niya kay dako akong cake niya hatag charis. So wala man mi wine no, so mao na namong gigamit is coke. Bakinin coke lang jud among gigamit ana kay simple lang man amo ang kasal, dili kayo bongga pero nakalingkawas jud mi no. And amo na ni second na pud sa You May Kiss the Bride. So hinahira mi dala kinay mga bata ite stage kaayo. So kadali ra jud kayo na di ko paduwe-duwe kay wala kayo so so pagkahuman ana is mo na ni is mag-open me as biggest to smallest nga gift na regalo sa mong ninong-ninang. So mao ni mo first na bunutan dili ni sa mong ninong kundi sa among MC dara nga si Linlin, Arco ug si Jay ug iyang anak ang nag-gift ani pang sanggip lagi daw kay wa pa mi kasanggip sal. Sige, salamat jud sanggip, salamat jud kay makasanggip na ni. And this is from Ninong Boy Tikong. So dili na jud ko kapuyon ani no mag-slice og kanang mga lamas kay na koy pang slice sa lamas no. So may thank you jud kayo sa mga gift sa mga ninong-ninang kay na jud namo nagamit jud namo ang mga gamit. So mga ning time guys nga cotton sa to basta kay kaning garter nga kwaon niya sa akong legs lagi daw kunuhay. So grabe jud kayo no, kilig kayo akong mga amega mga family ani kilig jud kayo sila no na sa akong partner nagibahoan na sa akong kiki chai lang. So pag after ana is kanina labayanay nagbouquet. Mao lagi lang traditional kung kinsa makasalo sa bouquet kay mao nang sunod ikasal. Hope nga ang nakasalo ani is sunod na ikasal no, but ambot lang 5% ambot lang jud
lipay jud kay si Linlin kay siya nasundi kasal pero ambot lang jud. Then sa garter is tan-aw na to kung kinsa pod ang makapunit or makasaluan ni kay mauna po daw itong isunod nga kasal. Maunang pamahiin na mo nga kung kinsa ano siya ang sunod na kasal pero depende lang na ano. So grabe jud ang lipay ni Linlin kay iyang ex partner jud ang nakapunit. So sila na ang magpandri karon. And grabe ang pangatawaan ni diri nga time no kay anak ko dili siya kapaak kay wala siya gipon pero pasensya na jud Jay karon nag-joke sa jud ko nang time wala ko kabalo nga tinuod di ay so mao na ning time na lipo jud kay si Linlin kay napaakan jud sa garter charis sala pero hubog-hubog na kaayo ana nga time so mga for today's video bye.